Selanjutnya Al-Fakir sedikit membacakan manaqib daripada yang mulia Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau dilahirkan di kota Pahlawan, Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1936 Masehi. Beliau yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu tumbuh besar dalam didikan atau tarbiyah at-tamah dari ayahanda sekaligus guru utama beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat mencurahkan dalam menanamkan berbagai macam ilmu agama kepada putranya. Dan hal itu pun diimbangi oleh sang putra yakni yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu dengan ketekunan dan keuletan yang luar biasa tanpa mengenal lelah dan waktu dalam menerima pendidikan dari ayahanda tercinta sampai beliau menjadi seorang ulama besar menguasai berbagai macam fan ilmu. Pada malam kelahiran beliau yang mulia Ustadzul Imamul Habar bermimpi bertemu dengan Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Duror, dan dalam mimpi tersebut Al-Habib Ali bin Mahdi Al-Habsyi berkata, "Ya Abdul Qadir, qad syufna al-maulud, ya khair maulud." Isyarah kemuliaan yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Ketika ayahanda beliau Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf Pasuruan, guru daripada Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Di sana ayahanda beliau Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai putra yang kuat hafalannya dan menjadi ahli hadis, juga ahli dalam ilmu-ilmu lainnya. Lalu ayahanda beliau dan Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima fid darin amin mendengar jawaban suara dari dalam makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, hajatmu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendekati usia baligh, beliau bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpi itu Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma inni as'aluka an tu'tiyahu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu karuniakanlah dia kepahaman para nabi dan hafalan para rasul. Setelah beliau terjaga dari tidurnya, beliau merasakan nikmat yang sangat luar biasa sebab mimpi dan doa dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak itu, apa beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendengar atau membaca hadis atau apa saja, pasti beliau langsung hafal dan memahaminya. Kegigihan beliau di dalam belajar, beliau yang mulia Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar sebagai figur penuntut ilmu yang tidak kenal lelah dan waktu. Dikisahkan oleh keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhu dan para santri ayahanda beliau, bahwasanya beliau di masa mudanya sering menderita sakit sampai keluar darah karena dari tekunnya menelaah kitab-kitab yang beliau pelajari. Dan bahkan dikisahkan langsung dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya sering Al-Ustadzul Imamul Habar sudah terkantuk, namun beliau radhiyallahu ta'ala terus minta diberikan pelajaran bahkan sampai jam 3 dini hari. Dikisahkan juga pada usia sekitar 20 tahun beliau telah selesai menghafal kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lengkap dengan matan serta sanadnya yang bersambung hingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan kitab Ummahatus Sid. Kesaksian para ulama tentang kemuliaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang mulia Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, aku telah mewariskan kepada putraku ini 41 fan ilmu. Dikisahkan juga ketika Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Yayasan Al-Khairat Palu, Sulawesi, sedang berada di Surabaya. Pada saat seorang yang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat antum tentang dua tokoh yang terkenal? Yang pertama adalah Habib Abdullah bin Fiqih dan yang kedua adalah Habib Salim bin Jindan. Kemudian Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjawab, Salim bin Jindan asadul manabir
wa amma Abdullah bil Faqih bahr. Salim bin Jindan adalah singanya podium, adapun Abdullah bil Faqih adalah lautan. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur pernah berkata kepada yang mulia As-Sadul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, anta abuna fir rutbah wa ibnuna fin nisbah. Kamu bagaikan ayah dalam kedudukan dan kemuliaan, dan kamu adalah anak dalam nasab dan penisbatan. Dan Al-Fakir pernah mendengar dari almarhum Sayyidil Walid Haji Muhammad Zainullah bahwasanya ketika almarhum Aba Al-Fakir izin berhenti mondok kepada Ki Haji Zaini Abdul Mun'im, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, karena diminta oleh kakek Al-Fakir. Sebelum pamitan, almarhum ayahanda Al-Fakir sempat bertanya kepada Ki Zaini Abdul Mun'im, nanti kalau Al-Fakir sudah di rumah, sudah di Malang, Al-Fakir ngaji kepada siapa? Dijawab oleh Ki Zaini Abdul Mun'im, nanti kamu ngaji sama Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, karena orang seperti beliau ilmu dan makomnya di seluruh dunia ini hanya satu atau dua. Au kama qol radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ki Zaini Abdul Mun'im ini adalah yang meneruskan qasidah Habal Liqa karang daripada Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Aktivitas dan perjuangan dakwah Al-Ustadzul Imam, selain beliau memimpin Masjid Salim Al-Imamul Habr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga giat berdakwah ke berbagai daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sela-sela kesibukan beliau tidak pernah meninggalkan ibadah dan mutalaah. Salah satu bukti bahwa beliau sangat gemar mutalaah, beliau pernah berkata kepada putranya, alhamdulillah, saya telah hatam kitab Ihya Ulumuddin selama 41 kali di hadapan Al-Ustadzul Imamul Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Padahal kitab Ihya Ulumuddin itu tebalnya 4 jilid, jumlahnya 4 jilid dengan jilidan yang tebal semuanya. Itu beliau hatam sampai 41 kali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulufid darin amin. Beliau bukan hanya ahli dalam ilmu hadis dan tasawuf, bahkan dalam ilmu-ilmu yang lain beliau sangat menguasai dan mahir. Salah satunya dalam fan ilmu fikih, sampai beliau menguasai madzhabul arba'ah, fikih 4 mazhab, mazhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, beliau menguasainya. Hingga beliau diangkat menjadi mufti lajnah ifta syar'i. Dan setiap kali beliau ditanya tentang hukum fikih, beliau selalu menjawab, menurut Imam Fulan itu hukumnya begini dan disebutkan di dalam kitab ini. Sedangkan menurut Imam Fulan itu disebutkan begini, disebutkan dalam kitab ini. Tapi saya lebih condong kepada pendapatnya Imam Fulan. Au kama qol daripada radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu beliau habis untuk Allah, berdakwah, mengajar para santri dan berjuang di jalan Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wahdah. Sekelumit mutiara hadis yang pernah dikeluarkan oleh yang mulia Ustadzul Imam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummati ad-dinar wa dirham, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagungkan dinar dan dirham, yakni mengagungkan uang, maka akan dicabut kewibawaan agama Islam. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa idza tarakatil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka diharamkan baginya barokahnya wahyu, yakni diharamkan barokahnya Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tidak akan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau pernah berkata, persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan tercapai dengan menggeloranya masalah-masalah khilafiyah,
Jadi selama di situ ada perbedaan pendapat di antara ulama, kita tidak perlu meributkannya. Selama ada yang berpendapat mana yang kita bisa kita ikuti, kita tidak usah memperdebatkannya. Yang kedua, amatlah disayangkan bila masalah-masalah khilafiyah, perbedaan di kalangan ulama dalam ilmu fikih, dalam ilmu furu' sampai menghilangkan Islam, apabila menghilangkan tokohnya dari memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selanjutnya beliau pernah berkata, al-ilmu pada prinsipnya adalah pembuka hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang harus diperhatikan oleh seluruh umat Nabi besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya, jadilah kalian ahli nur dengan hadi diisi zikir, salawat, istighfar, dan selalu mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mengatakan ahlul ilm katsir wa ahlul barakah qalil wal jami' bainal ilm wal barakah aqal. Orang yang memiliki ilmu itu banyak, orang yang memiliki barakah itu sedikit, namun yang menghimpun keduanya sangatlah sedikit. Akhir hayat daripada yang mulia Al-Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu, isyarah akan intigolnya yang mulia Al-Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu ila rafiqil a'la, sesuai dengan penuturan beliau sendiri bahwa beliau yang mulia Al-Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi diemban oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat yang lain didapatkan oleh putra beliau radhiyallahu ta'ala anhu beberapa hari sebelum berpulangnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengatakan bahwa ayah akan pergi dulu dengan ibumu almarhumah. Isyarat yang ketiga dituturkan oleh seorang yang dianggap saudaranya sendiri sekaligus putra guru beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Al-Habibul Jalil Dil Majlil Asil Al-Habib Saggaf bin Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, bahwa 3 hari sebelum wafatnya Al-Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat menghubunginya dan berpesan agar hadir pada hari Ahad tanggal 30 November tahun 1991, yakni hari pemakaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sempat pula beliau yang mulia Al-Ustadzul Imam radhiyallahu ta'ala anhu menitipkan putra-putrinya, dan pada pukul 11 yang mulia Al-Ustadzul Imam memanggil putranya Samatul Ustadz Al-Habib Muhammad dan salah satu putri beliau dan berkata, doakan ayahmu panjang umur. Setelah itu kurang lebih pukul 13.15 atau jam 1 lebih seperempat WIB, tiba-tiba beliau mengucapkan ya Allah, dan beliau menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau intikal ila rafiqil a'la pada hari Sabtu 23 Jumadil Awal 1411 Hijriah atau 29 November 1991. Pada tanggal 30 November, jenazah suci beliau diantarkan oleh ribuan jamaah, disolatkan di Masjid Jami' Malang, kemudian dimakamkan di dalam kubah komplek Makbarah Qasim berdampingan dengan ayahanda dan maha guru beliau radhiyallahu ta'ala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.